Hari sungguh sini edisio bui kaya pano edisio sini joto EM CM joto tomani MDC tomani bawa region di betul sengjara MLA minister tomani sungguh region di mana joto region ni hari noklan ta feel get at people hari get at people lah angkai raji tomo bener apa tomo wansuk tomo agola ansai ni an bekti kota kita clear noklan ni kan noklan ni kalian ni ang maharas nopo ane vision ta sentuni tu ika lopuro neta roni kopno khana ni shelaja ka akai jabai tabuk je buba garanya news channel ko case tika sara tipo kebang jaga ang mukha case dibekin ni movement is a political mileage nan bagi dekhai to na nije ne व्यक्ति sinijang ne bagi dekhai to buskangni 25 je salmario enilep tini bukhaktei je kaisa chini sal Daniel Maraksong buskang lama kasuna thangi tongo chini hate kotoro je 21 dabi no tuyi nge abrogle chung kubang manugo kubang ma bakin dabi bo khabiagi bo chini koras kumongo raja bong sorbo ma ke agreement khlailang kafia ba tabu jura abo fulfill ke maya ko nge oma ke je bor tabu lama ka suma ba ki bo bahai man nani je asamani bo baba nani bo bahai lukurok no kok sanan musugi ka ba haste hapang no tam sanan musugi bonte kendra sodar boi কয়েকটা চ্যানেল বরংনি যে স্টেটমেন্ট দিমানি বা কমান আনো রহকা কিছু নাই যত ন নাইয়া একচুয়ালি ডানিয়েল বরফানংঠু বা যে সাপানংঠুন বরফন নয়নবাসী গ্রুপ নি ইঙ্গ সালেন্দার খাইমানি বড় গভর্নমেন্ট বা চুক্তি খাইমানি বংনি চুক্তিও তো পলিটিক্যাল কোনো ডিমান্ড করে জাস্ট রিহেবিলিটেশন নি কক্সে বঙ্গার সুইজা 65 কোটি টাকা নি বংনি রিহেবিলিটেশন নি বিভিন্ন প্রজেক্ট খাইনানি और 21 दफा दाबी बरक टाम नहीं को खाइया अब तंग साइमिया तबे अतीत एटीटीए तीन बिसुक्तियों पॉलिटिकल डिमांड दंगो तार परे ताबुक जे लास्ट जे 2024 पिस्टक खाइ 2025 जदा एनएलएफटी बाय एटीटीए नि जे एग्रीमेंट मन ऑलरेडी पॉलिटिकल डिमांड दंगो कने ने पॉलिटिकल डिमांड करे Nini kono makare rehabilitation to pai thangka ke bo dabi no tile nang lama kasonai tabu rom di nono sengka nang noyen basi group ni nang bai bo sukti ingo khaya ko angka jodi basa kang attitude ni sana 10 ni san tong ke tongla gure na ato 10 bini representative tong nang na ga tabu to soim bi ke rang khol tong ko ahedi bana angka nang attitude ni sana ke lolik de borma ba ta bin bigon ko ma bor tong nang na अब तो स्वयं पर टोना नांगै बर डिमांड खाइना नांगै बिलेना एंकाय नों बुनि डिमांड न सानै लामा कासुकाय अब सरकार को सिदा नानोबा सरकार मा माने नबा अब तो बर कासुना लामा कासन बर कासुइना न तामुं जों नागिरनांता 25 तारिख बर लामा कासुना गभर्नमेंट टाइम इनिशिएटिभ ना व्यापार तबे एनएलएफटी बे एटीटेप नि जे दिल्लीओ जे चुक्ति मन त्रिपाक्षिक जे चुक्ति मन पॉलिटिकल डिमांड दंगो गोबां लैंग्वेज नि कक साजा दंगो पॉलिटिकल नि पावर नि कक सिजा दंगो गोबां मा नि हिस्टोरिकल नि बिबान करक नि कक सिजा दंगो लैंग्वेज नि डेवलपमेंट नि कक सिजा कल्चरल डेवलपमेंट नि कक सिजा दंगो इनका अमनो तै न रिसेंटली दिल्लीओ एकटा आलोचनांखा थानाय 14 तारिख फेब्रुवारिओ इनका अब ताबो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिभ नाय दंगो जे मिटिंगो एनएलएफटी नि एवं एटीटीएफ नि उंगुइ आं ताबो माने बंगे एडवाइजर एवं टाइमको जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि मेंबर हिसाबै आं आलोचना खाइया तारपरे चिन बरमबने मिनिस्टर अनिमेश देबबर्मा बो दंगो तारपरे खाय निनु महाराज बो दंगो उस्तुदार अर्गानाइजेशन बो थांजागा सुतरां नों जे कोनो इशू नतलांगै बा आंदोलन खाइना थांगाखै नों गभर्नमेंट जेता गो पिस्टक खाइमान फान हिंदी बा मोसाखर खाइमान आरो निनु कोनो ना कोनो पॉलिटिकल डिमांड स्पष्ट सिजाक्टना नांगोन तारपरे नों मुभमेंट खाइ सक्सेस माने एर आगे तो नों सक्सेस माने नां बिसास खायता ना सर तेसे कको सुंग मुसु जे जखनते दाबि रंनि तै जे ताबो कगलाम सालाय दंमोनिबा जों नुगैमानो गोबांमा तिनि आईपीएफ तिनि अमलबो तिनि तिब्रालेन सानलाय तिब्रालेन नि गोबांमा साकनिरि रखिबलायका खरक सिलायका फियाबा ताबो जरा तिब्रालेन नि बुमुं खानानान के बेलाय हाकसाल चिंनि दं मा तिब्रालेन जे बुंनि बुखौ खानानानि फियाबा नुगु बसर बायसे थांगो तामु खायाबो तंकसं लुकुरकनि नुहुरमानि नुहुरियाको
busuk jora ko sopya kaite ke sawa higino sini bubagra bai tuidul jak sini tipra motha bodol lobo tin hate kotoro lai thanai sal logo kobangma obuk ja tongoi omai ke dabi rok sanlaika 6 মাস ni je bubagra no kogriboi home minister abani jagro sini tripura hastini মন্ত্রী বখরক ডক্টর মালিক সাহা বিনি বসকাঙ্গনো যে সিগনেচার খাইকা পিয়াবা তাবু সুজরা অবরংনো তিব দাবি রক মানিয়া কং আবো অবরং তুইলে সার নিনি ওয়ান সুক মানি याखबा नों অবরং তুইলে লুকুরকনো नों ताम कक सानामो जों बसकांगो कि बुसुक जराति अब सक्सेस जोंलाय थानाय 14 तारिख फेब्रुवारी दिल्ली जे मीटिंग का आं साका बुबागारनो साका दानो अबनो लास्ट एंड फाइनल जिनि मीटिंग उठुन गभर्नमेंट एश्योरेंस रिखा जे जों नर्नो जे कग्रिमानि एग्रीमेंट जे तमा जों आबो नायने ते जों किसु द जरम मा तंनाय कारण आबो निनान थांखाय निनि कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खालायनायनि प्रश्न दङ ओंखाय आबो त जों हायनो पारावा आसुग लायै सिद्धांत नाव खायमा हाया आबो पार्लियामेंट मेजॉरिटी संख्यक तयाव बिल पास खायना नांगानि अमेंडमेंट खालायना नांगानि ओंखाय आसुग जरा जों नासिं दंखा जों ताम ताम ना बा ताम ताम को आकक साजाका एवं जॉइंट वर्किंग ग्रुप जेने महाराजा जे दाबी रक्षणत प्रेस खायका आं निजे बनायखा आरो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2.3 आबनो साजाक दं आर्टिकल 2.3 माने न निनि ग्रेटर त्रिपुरा सेपारेट स्टेट पनि हिन्दी आबो आकक दाबी दंगो आबनो तैनो जों लड़ाई खाय दंगो तबे जिनि आईपीएफटी बा अन्य दल हाय जों थंजाक दंला एक बছर काखा एबनो जों साका जे रिनाखे रिना रियाखे रिया आवश्यक एबनो थानाय 14 फेब्रुवारी तारिख जोंआव कम चिनि स्राय स्राय साइकापका चिनि बरम गना अनिमेश देबबर्मा महाराजा कहाँ का प्रेजेंटेशन खालायका बर एवं जेता जों खा खालायो एवं आनिबो हुब दङ जे गभर्नमेंट बुसकां पार्लियामेंट आसु खांखाय मुंसासक सिनि तिब्रासानि बागै एबा नॉर्थ ईस्ट नि जत्त जे इनको तमनि बरमनि बागै किसाले साम गाहाम खायने नि जों बिसास दंता ना सर अब हाय मानथाय सकतेनि थनि बो फेबा जों नाय मानो बा नुगुइ मानो गोबां सोशल मिडिया रो गते किसा अबन फाइसिंगो जे चिनि तिब्रासानि जखन कक सालाय दङ बा अबो किसा आंनि थनि खुगनि कक खानाबे जे लुकुरकनो खानारे मुसुमानि कक अबनो जों नुगुइ मानो कुबुनि जे थंगरम बदल फानंथन जेखुनु बरफ फानंथन फेबा चिनि जे तिब्रा सारकनि जे मानथाय सानलायतानि ओ तिनि तिब्रा लेनथन ग्रेटर तिब्रा लेनथन तिब्रा सायाकथन याखबा दाल बिदाल जे सान मनो रुगै फेबा कुबुनि दप खारक मुंसा केबें मानि करिबा मुंसा साया फेबा चिनि तिब्रासानि बिसिङाव गोबांमा अबायके कक सित्रा सावै फेसबुक लाइभ फायै आबुबाग्रा अब ग्रेटर तिब्रा लेन अ फाले रिखा हाय रिखा गोबांमा आईपीएफ तिरहाय इंखा अमाय गोबांमा दाल बिदाल कग्रो साजाक माने जे सोशल मिडिया बहाते तंखा संलुखरो ग्यास सुरि दं बुबाग्रा फाइसिंखौ बुबाग्रा मुंसा क्लाया अब हायनो थंगरं बदलनि बागै बा पलिटिकल आसुथाय आसुनान बागै अमन बागै सिमिसि बर अबाय ख्लाय दं नि गोबांमा केबेंने बदलक सावै दं गाबरं तिले नों सान नों तां बरनो कक जानान मजों सिनि नोटिस दिफ्रेन बखाते आं साननानै नायो गोबांमा थंगरं प्रतिफ्राव आसायखा एवं लिडार बो गोबांमा अंखा एक्चुअली राजनैतिक मानदंडव बरक नेतामनो उपयुक्त किना एकजन राजनैतिक नेतृत्व रिना निकाय बा नेतामनो थाखाय बिनि कतकबुला गुणानो बुलितना नांगौ एवं आबनिनि शिक्षा बाय बय परिव शिक्षित मा बयंजा राजनैतिक भाबे जे ब शिक्षित ना नांनाय हंकाय ब त्रिपुरानि किसिसा लाइबुमा साइमामा बाय जे त्रिपुरा सारो वानसा हामा बाय और थकक जाखा खंगो खायजाखा अब सामा बाय राजनैतिक खायमांला निनि गोबां दाबिनि बिसिङाव आरो डेभलपमेन्टनि कक नोंमा सानाय कारण चलतिबो तो नों थाङै दंना मामोना जे बर सब गेटार टिपलन के सानलिया तबखा आलकासे सानै दंनायसु हा डेभलपमेन्टनि कक सालाय दंसु अरे निनि लामा तब हामिया दै करे आबोनिबो तो नों साना नांना आबोबो तो नों खायना नांनाय ना के नों गेटार टिपलन मालिया हंगे के नों डेभलपमेन्ट खायलिया हायदा आर जारा तिनि आ कग्रक सानाय सोशल मीडिया वो नुखा गोबांमा फेसबुक लाइव रगुबि गोबांमा सानाय दं बुंनि बैकग्राउंड ताम ताम नांनाय निदि गोबांमा बर गाजानो सदै चश्मा कसम थुबि फेसबुक रग सानाय गोबांमा दं नुबले किन्तु कयदिन परखे बरनो जोंथाय नुगिया गमाय थांगो ताम ताम बरनि गाय कक हामया मोबाइल कैसा तंका काय कक सित्रा कमेन्ट हामया खायनाय जों नुगो गोबांमा बा
taburomni tipramo thani dimanoti onek borak kebangma komen hamya khayo kebangma borok saw Ranjit Deborma bason deke onek komen hamya khayo Animesh Deborma bason deke onek ei komen hamya khaini tum chungmu ble bubagarani Facebook live feke onek borok komen khaina bank thaka nin get a tipale ha amtiro kotogula khai actually oborong ka somasni jotoni tola nichu ustoni borok boroni no changriya khaina ni thigya chang rajnitik ekta mandondoti chang netrittoribo sei jaga amtei chikon ni kon korno chang sadamto riak khaya tangkhaina chawo engkai bo khaina bo musungya karon tam hengya kai borok tabungni rajniti je tara borok khai tangnai ba borok comment ja khaini ro borok rajniti bai gudal jaya nogo tongo hain nayo sadharanto khokko aberayo amtei borok na ara khayo onek khai community by community bising wala nan bagai bo sukli nai tongo ha onek kisu goodbye jathamya amtei ro kotogula sijak nu khable senga borok kaina kaham kokphon sabi kaham samuphan tang tongdi dolsa borok tongo comment hangya kebo ব্যক্তিগত শত্রুতা বা নন সাজাইয়া হামজাইয়া আমতে borok comment khainai tongo sutra angka omorok no जों रिया खायनायनि साजों तो मुसुंया आमति समाज गेलाम tongo बाराव गोबांमा borok tongo abon bisingo sekal bo tongsinai motai bo tongsinai kaunti haino chini society baba chini tabo political arena o गोबांमा borok khane tongo गोबांमा leader hibano leader bisingo to joto leader to khamia hamia bo to tongle na hamia wan sunai bo tongo ka aboni bagina borok sob সময় na je borok ni kono background kare ground anus nokaya sudu dalan bisang tengri youtube ba kok sai tongai bo tong kubang mano no bule jang salburung sudrang abrona ang riek rinan musunyeta ka ang borona sane jeta kuboi jeta sawak samung tangi tong borona no follow khaili bo jespa nongthon jesa dolni phanton je dofani bagai samung tangnai ni dofani bagai kok sanai borona no follow khai choli khai jeng buskangwa abugoi thangmane ebong जों chini pohorni lama nai tugui manani nang khakla Sarang ke paithak digo te kaisa obono message nintani bujinai ba lukuro bujinai kubang mas phiaba chini bubagra ni ukologo te kaisa tongo bok chini raja kini raja ni bongsoni raja bongso te chini king hini hinjagi tongo phiaba tini normal borok no jodi hinga ke belani musango phiaba tini khoroksa news channel chini onusondan hini kaisa page ekaba YouTube chalo hitongai tini bubagrano bat baranga phiaba kubangma naimthang habanok rogono thangai koimung blai jaka binmagi affair khlaijaka phiaba tabu sujara tipra hastini je naimthang bodolok bonoti mungsabo action khlaimani nugya ko phiaba chini lai thangnai kokma thumnai chini khukon de borma bonongke logologin action khlaike abonotile mane tam kokkozana mojong je u naimthang bodolok no abo news onusondano news ano building roka je bubagra namtike hanane ebong YouTube channel ne hoite nano roka parang naikha kaisa duri news paper saka মহারাজা বাটপারি দ্বারা পড়ার পর হ্যাঁ আমতিকে একটা শব্দ ওয়ার্ড ব্যবহার খাইকা কে অবনতি তো ইয়ার ড্রপ কেস খেলে কে ওয়াই টেপ কেস খেলে কে কেস খাইবা পাই উংলা নো মুভমেন্ট বখাইনা নাগান তিনি नि पुलिस तांगे एक्शन थांया नि मुभमेंट करे नों जुदि तिनि मुभमेंट खाइमा खांके खाय तिनि एक्शन मा नखो खाम के मुभमेंट ने नों केस दिका मुभमेंट ताम ने करिबा तांगे नों मुभमेंट खाया तिनि पुसो बन्त नि बागै जों आन्दोलन खालायखने बरन आन्दोलन खाया इयो घोषणा रेखा थै दिसिना इने रेखा रंजित देबबर्मन दल काइसानि बिसिंग अनेक खाना कमेन्ट खाइनि तंखा अनेक साका कटक सरिबा थैनाय कटक सरि थैदि हिका लुम्फा हिंका रिजिग्नेशन सानका किंतु घोषणा रेवै 5 तारिख डिसेम्बर रेली कतर आगरतला नगर वाइसाबेन क्याप्चार खाइनानि कक सानाय र टाइम सुपुं थांका हठात खाइ टाइम मुभमेंट 5 तारिख नि उइद्र खाइ थांका छे ताबुक जे बुबाग्राने जे हामिया हेनै जे न्यूज चैनल को खाइका केस तिका सारा तिरबा गोबां जागा आं नुखा किंतु टाइम मुभमेंट खाइया केस दिबेखेन पाइथेमो हायदा नि मुभमेंट इसे करे सुतरां अब पॉलिटिकल माइलेज नान बागै देखाय तो ना निजेनि व्यक्ति सिनिजांनि बागै देखाय तो अब तां साइनिया के तांनि मुभमेंट खाया अब बरनो संकागे न काहामना गाय आंगाबो न'फोर कमेन्ट बो खाया ताय कयेकटा चैनल आं साका आंगाबो न'फोर कमेन्ट बो खायना नोंनिया एबं जेहेतु नोंसंका आबो साव केस नङाबा कोनोंला जुदि मुभमेंट करे गाय
neng judi abani action nana ni musung kan kakai neng movement ma khalai movement sara action ma ikoman ta na sir paithago je tabu buskangni chongmari phaitung 2026 chongmari plus te 2028 buskango chongmari phaitung gabna rugui kubangma tabu ni je nugui tongmani mane bodlogo slayo amai kubangma chini tipra saloni bisingo nugjago aboni yagulo buskangni chongmari rogo bobahai noroni wanchukmo yakaba chung nugui man kate satini chini sar em suhel ni peso chungnuka nini je area wo buskango ke kaisa mass gathering ba rally kotot klangi ni kaisa wanchuk jak tongmani abole bobahai satam ni bagi noroni abo movement buskango akman pajing abrong tilinang busuk jora wanchuk jak sa nang protekta borok ni Facebook go jara rinai rally kabang ma sudu Ramchandra kato simia kabang ma jaga no rally imui to ba rally kusna Facebook ro go ba YouTube channel go saklayo press meet khai man kintu a rally no du satam ba ar clear ta to na ba geta tiperlan chane na BC election chane na tamo no chane na elka development na elka development ni target to na na oi suno ti to kai sana na na Ingkai abo to je kuno movement ba kangkar party no hite saklai na nagan kai tini je youth banongthon student banongthon ba women's organization ko bedek banongthon men to party na ka party to saklai ko jekhane party saklai sangatam kok sana to party jekhane saklai ar to chini kon sanan kok kore ar chini to kon party push kore kai ani to kon party push kore agi ban saka kai kono media ro jokhon an nogo phayo ba ana sungu phoning go sungu apor sing react khale khaina mo sunga khale khaina mo sunga khaya kai sutrang borok tamni rally khai tongkha ab to ang saimiya bon clear khai ga thur borok tamni rally khai abo to clear ma nangai na tamni bishoy bor rally khaina ni bor khlai ton boni rally abo to kebo kasuya bor no tobe uddesho ne tamai ar ning saka 2026 je autonomous district council election phai tamno ti norok nokhana chobao na lukung thani but chamnai ani kokung kha titi edc ti pramo thani tong tini borom ganang puno sundar jomate ni tifang ba edc chalak jago ti pramo tha puno sundar ni tite babu bogar ni tifang ba khomata phaiman ulo ti prasane ba tam sam kaham tangjaka amuno ma phunuk nai এবং অমন ফুনুবিনা বসকাংনি চংমারিও जों ফিলমান নখনাই কাই তাবো আবো চিনি পার্টি তামওয়ান সুতং খাব তাং সাইমাংলা গাকাই এডিসি হাপাং তামো কাম খাইকা তামো ইসুনতি নখনানি আবো পার্টি কি খাই গাকাই जों নখনিকা जों নখনাই जोंनि इशु याफारिका जों आबो नखर बेस खाय जों कक सानाय बासनेने प्रग्राम मानखाय जों थानाय प्रग्राम माखाय थांजा सुजा कगा सकसे kai tobe issue clear man nangnai nini jekono movement ni bini je subject main object abo clear man nangnai hinga movement to nokhornai ni abo clear ya haino bike rally tongthoi khaija amtiroka jeng dongla na sir tekisa kok samani thajingo laithane kono tekisa sar bujina nango tamni ka botong kosunglo kurbo ode phan buji manu hani bagiti sanana sungkirbo ni kibili je laithanai 14 tarik je samne dilli o je norok meeting klake hene je last and final ge tabu je kaham achievement mang angke aborong tui sar kisa lukurok no paithak ni kogo kisa mane bo bahike kok sana musung ye lukurok no bahike awareness klanya musung sar abong tui chini notice tipra nai tomai rok no kicha sai lukurok netarong ni kok no khanana ni sela jaka akai je baikha khanama khunjurogo onek borok gongga baikana ang tamo mannai mai abo sakla tobe ani asa tongo jehetu lukorok jingno songoi dikha ang meeting thangka meeting tamo khangya abo to jeng motamuti ongko khai tongo ang bukubo abon byapara khulonai naya ingka tabo kokong kha norok jara media rok jingno singkai jeng kisasa ma sawo riak khayo kokong kha jeng buskangni je songmariwo aboni sikangno जों जुदि तिब्रासानंनि बागै जों तुबि मान खांखाय आबोनो इशु खाय जों नखर मानो गासिक जरा जों नासिनि मा दंनाय एबं चिनि हुक दंग
খুব দङ जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नर्थ इस्टनि जत्तनो खबै जत्त दफानि बागै जे खाइमानि तिब्रासानि बागै अब खाइरुवान होननानै जोंनि पइन्ट दङ आरो जुदि बर' खाइलिया हिंगाखाय जोंनि लामायाव नखलायना सारा ताइखौनो ककरै आबन बागै बयबो दै साइनिया तिमोदा आनि रिएक्सन त नरनुखना आं महाराष्ट्रनबो आनि रिजेक्सन तनै रिखा बाहानो अनुरोध खायका तालुयाखौ तंगारादि निबो नायबाखौ फिरब रहका आंले जे कोनो समय नखनानि तियाक दङ जे माने जे तिब्रासारनि बागै जे तिब्रासान बागै कारण नन कमिटमेन्ट दि लुकुनथानो बुट नाखा कै नों एमएलए बात सिम साय एमएलए हुस्टर तंग तखाय तंगलागना नों सामुबो तांना नागान मुपेन र खाय नागान ना नन बरगले ता हने बुट दिखाबा बिनि मानता सेबला जाक तंमानि तिब्रासा हामखरायनि बागै वानसुगुय सामुं तांना बागै सिनो रिचागो नन त एमएलए गय बात साय तंगय बा एमएलए हुस्टर तंगनान बागै त नन लिया कै हायदि जुदि नंगो नांगो चिनि जतन सि दफाना म थांलायना अंकेकाय उ तेलेंगानाव जतन जत राजनीतिक दलनि नेता रन रिजाइन दिलायै खाइलेमा हासिर मत खाइन फारि सिंगो चिनि एडिसिओ बुइ खायापन एडिसिओ चिनि जत ईएम सीएम जत तंमानि एमडीसी तंमानि ब रिजाइन दिबाय थौ जों जारा एमएलए मिनिस्टार तंनाय सिंगो रिजाइन दिबानो कै चिनि एमपी गिरिसिं दा बर्मा बट तिप्रामा थाने हिनि गोबाग्रान सागा बसिमर से निनि पद फुलफाना जतन रिजाइन ने हाय नखलाइन ता फिल गेट तिब्रा हाय गेट तिब्राला आंखाय राजि दङ अन्य रखताम वानसुक दङ आबला आं साइनि आं व्यक्तिगत आं क्लियर नखलायनानै खाइलेनखाय खालायनानै आबसे गाकाय पैसा नखराना नखरत तैंगाना आबरखाय आं जाजा गया गाव क्लियर ना नांनि सुजाखौ आबसे